नमस्कार मुझे मु आज आपण मानक देखी रुटका छतु तरकारी गला काली मो जा जाइतिले मजा जा जाइतिले तांग बाप घर तो तांग बाप घर रुटका छतु आनिथिले तो आज चलंतु देखैबे हमर केमिति रोषेई होउची ए छतु को माने खाइछन्ति निहाती कमेंट रे कहिबे। हम तो कड़े रे टिके तेल पके देतिले तापर छोट छोट पीस करके कटा हेतिबा आड़ुआ को पके देतिले तापर भल से भाजी देतिले भाजी हे गला परे आ टिके तेल पके देतिले तापर रुटका छतु को सब पके देतिले तेल रे हळदी गुंड दिया हेतिला अल्प लूण दिया हेतिला तापर भल से भजा देतिला भजा हे गला परे से रुटका छतुटा को काढी दिया हेतिला टे तेल दे देतिले तापर कटा प्याज गुटे दे देतिले टिके भाजी गला परे सेतरे दे देतिले मसला मसला टिके कसी गला परे सेतरे दे देतिले हळदी गुंड आ लंका गुंड अल्प टिके पानी दे देतिले मसला सिझिबा पई आ गुटे टमाटो दे देतिले आ स्वाद अनुसार लूण दे देतिले तापर छाडी देतिले कसीबा पई मसलाटा भल से कसी गला परे ହେଇକି ରହିଥିବା ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଭଲସେ କଷି 2-3 ଥର ଢାଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇ କଷି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଏପଟେ ଆମର ରୋଷିଆ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ବସିକି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ନିଥର ଭଲସେ ଢାଙ୍କା ମାରି ମାରି କଷିଲା ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ କଷିଗଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ଅଳ୍ପ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଳୁଆକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ଆମର ସିଝିକି ରେଡି ହେଇଗଲା ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ କଷା। ଏପଟେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଆଉ ରୁଟକା ଛତୁ କଷା। ଦୁସୁଥିଲା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ବି ସେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି। ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇ ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସି ଯାଇଥିଲେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ସାରିକି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ଟିକେ ନେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।